अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का बंदोबस्त करने का हुक्म जारी कर दिया। नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में हो रही है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अदालत में पेश हुए और कहा कि इस केस में जो दलाइल वफाकी हुकूमत के होंगे हम इन्हीं को अपनाएंगे, जबकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हम नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले की हिमायत करते हैं। शहर में सफाई और निकासी आब की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कचरे को बर वक्त ठिकाने लगाने और माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। डीसी जेलम सैयदा रमला अली की अल सुबह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लेते हुए MC हुकाम से गुफ्तगू। इस मौका पर चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर के DC को रोजाना कचरे को ठिकाने लगाने के हवाले से मसरूफ अमल, स्टाफ, मशीनरी और दीगर मामलात बारे आगाही दी, जिस पर DC ने कई इलाकों में गंदगी देखकर चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर पर इजहार बरहमी करते हुए हिदायत की कि हर इलाके में सफाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएं और तमाम साइलिन की शिकायत बर वक्त पूरा करके लोगों को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर के तहत बिलाल अजहर कियानी मेंबर नेशनल असेंबली के ज़िला झेलम में क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डॉक्टर हसन तारिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और दीगर ऑफिसर्स मौजूद थे। जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लिनिक ऑन व्हील्स का मकसद पसमानदा इलाकों तक सेहत की सहूलियात पहुँचाना है। क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ अल्ट्रासाउंड, मामूली नोयत के अमराज का इलाज, पैदाइश से पहले और बाद की पेचीदगियों का इलाज, फैमिली प्लानिंग, हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हिफाजती टीके जाते हैं। शकरगढ़ में शॉर्ट सर्किट के बायस घर में आग भड़क उठी। देखते ही देखते सारे घर को आग ने लपेट में ले लिया। कीमती सामान जलकर खाकस्तर, अहले खाना खुशकिस्मती से जानी नुकसान से महफूज रहे। रेस्क्यू आग पर काबू पाने में रात के मसरूफ रहीं। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि अहले खाना घर में खाना खाने में मसरूफ थे कि आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। अहमदपुर सियाल के रिहायशी पाकिस्तान मवेशी पाल ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गायें पालकर ऑस्ट्रेलवी व्यापारियों के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इस हवाले से तफसील बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम। आइए देखते हैं। पाकिस्तानी मवेशी पाल ने ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय की परवरिश करके ऑस्ट्रेलियन व्यापारी के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ऑस्ट्रेलवी व्यापारी ने 2 साल कबल अहमदपुर सियाल के इलाका बेरियांवाला के रिहायशी मवेशी पाल मोहम्मद इमरान मेहदी सियाल को चैलेंज किया था कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय की परवरिश के लिए पाकिस्तान का माहौल साजगार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय को पालना नामुमकिन है। लेकिन इमरान मेहदी सियाल ने ऑस्ट्रेलियन व्यापारी के चैलेंज को कबूल करते हुए पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय की परवरिश कर दिखाई। चैलेंज जबान जो कर आया पाकिस्तानी बंदा मैनू अपने जज्बे, मैनू अपने खून, मेरे च इतना जज्बा आया कि मैं मुंह तोड़ जवाब ओनू देवना आई। मुसलमान आसे, पाकिस्तानी आसे ओदे नाल कराची बाए ते वादा जो कीता आई भाई तेरियां गाय नाल मेरी गां मुकाबला करे सी। अगर मैं पाकिस्तानी होया तो तू मेरा बयान सुन से बाए के मेरे नाल ऑस्ट्रेलिया मुकाबला करे से। तेरी मेरी ताकत दा, तेरी मेरे जोर दा, पाकिस्तानी ते ऑस्ट्रेलिया दे जोर दा मुंह तोड़ जवाब मैं दे सा। अगर तू ऑस्ट्रेलिया दा ते तू उथू दा बमान रखना ते तू पाकिस्तान मैनू जवाब दे से। एक दूए दा वजन जोर तोड़ लेने। मैं आज अपना बयान पेश करे ना, मैं ऑस्ट्रेलिया नू मुंह तोड़ जवाब दिता। कोई उसे चाह संगे तो मुंह तोड़ जवाब मैं देवे। मैं मौके ते अपनी गाय भी खा देना, गां दा कलावा भी खा देना, खीर तले वीटी होया भी खा देना। अजे मेरी गां दा सूह दा टाइम ही रहा। मैनू ऑस्ट्रेलिया विखाई हो जाई नस्ल अपनी काई गां काई वीडियो का शमीदर गल। पाकिस्तानी मवेशी पाल मोहम्मद इमरान मेहदी ने मीडिया को बताया कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय की परवरिश पर इस वक्त तक 9 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। इतने भारी अखराजात का मकसद ऑस्ट्रेलियन व्यापारी को मुंह तोड़ जवाब देना था कि पाकिस्तानी कौम भी किसी से कम नहीं है। इस गाय की खासियत ये है कि अभी ये हमला है, इसके बावजूद इसके थनों से दूध खारिज होना भी शुरू हो गया है, जो इस बात का आईनादार है कि इस गाय से दूध की ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी हासिल होगी। अहमदपुर सियाल के शहरियों ने मोहम्मद इमरान मेहदी सियाल के जज्बा हुब्बुल वतनी पर उसे खराजे तहसीन पेश किया है। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। ओकाड़ा में GT रोड पर रक्षा उलटने का खतरनाक हादसा रोनुमा हुआ।
حادثہ رکشے کا ٹائر کھلنے کی وجہ سے پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروسز اور ایمبولینس موقع پر پہنچ گئے۔ ریسکیو میڈیکل ٹیموں نے دونوں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی۔ طبی امداد فراہم کرنے کے بعد زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26 ملزمان کو بجلی چوری کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر 441 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، جن میں سے 179 کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 10 کمرشل، 1 زرعی، 1 انڈسٹریل اور 429 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 3,39,250 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 81,84,010 روپے ہے۔ چونیا میں پیسوں کے لین دین پر دوست نے دوست کی جان لینے کی کوشش کی۔ دوست گندم کی خریداری کے لیے قصور گئے تھے۔ واپسی پر کھوٹیاں روڈ پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا پیسوں کے لین دین پر ہوا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کی گردن پر چھری سے وار کیا۔ چھری سے وار کرنے والے دوست نے شاہ رگ کاٹنے کی کوشش کی۔ سلیم نامی مضروب نے بھاگ کر جان بچائی، جبکہ ملزم فرار ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو پیٹرولنگ پولیس نے ریسکیو 1122 کے حوالے کیا، جس کے بعد اس کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی سے لاہور آنے والی عوام ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا۔ ریونڈ کے علاقے جیا بگا کے پاس پھاٹک پر ٹریکٹر ٹرالی ٹرین انجن سے ٹکرا گئی۔ ٹریکٹر ٹرالی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ انجن کو بھی جزوی طور پر نقصان ہوا۔ تاحال حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے حکام اپ لائن کو صاف کرنے میں مصروف ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن پناہ کی جانب سے الٹرا پروسیس پروڈکٹ سے پھیلنے والے غیر متعدی امراض کو کم کرنے کے لیے حکومت سے الٹرا پروسیس پروڈکٹ کو فوری طور پر بھاری ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں راجہ شوکت کی رپورٹ میں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پاکستان بھر کے غیر متعدی امراض میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پاکستان میں ان سے روزانہ 21 لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تقریباً ہر منٹ بعد پاکستان میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ 40% سے زیادہ بالغ پاکستانی موٹاپے کا شکار ہیں۔ پاکستان میں ذیابیطس کے ساتھ زندہ رہنے والوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور 1100 لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ لوگ ابتدائی درجے کی ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ اگر کوئی فوری پالیسی اقدام نہ کیا گیا تو 2045 تک پاکستان میں ذیابیطس کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگوں کی تعداد 6 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ پاکستان میں روزانہ 2100 سے زیادہ لوگ ان غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ غیر صحت مند خوراک ان بیماریوں کے پھیلاؤ میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان میں صحت کے فروغ اور ان بیماریوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ یہ بات ماہرین صحت نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ واک کے شرکاء میں پناہ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبدالقیوم اوان، سینئر صحافیوں، صحت کے ماہرین، اساتذہ، طلباء اور معاشرے کے مختلف طبقات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پناہ کے سیکریٹری جنرل ثناء اللہ گھمن نے تقریب کی میزبانی کی۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے عبدالحفیظ نے کہا کہ پناہ ذیابیطس، دل اور دیگر غیر متعدی امراض سے اپنے ہم وطنوں بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی پچھلی 4 دہائیوں سے کوشاں ہیں۔ ہم واک، سیمینارز، کانفرنسز سے لوگوں کو ان بیماریوں سے بچانے کی آگاہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت وقت مالیات کی کمی کا شکار ہے اور محصولات پیدا کرنے کے لیے مختلف آپریشنز پر غور کر رہی ہیں۔ آپ سب کے تعاون سے پناہ تمباکو اور میٹھے مشروبات جیسی مضر صحت اشیاء پر ٹیکس بڑھوانے میں کامیاب ہوئی، جس سے ان کے استعمال میں کمی آئی، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ الٹرا اے پروسیسڈ پروڈکٹس پر ٹیکس لگا کر غیر متعدی امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ واک میں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ الٹرا پروسیسڈ پروڈکٹس جیسی مضر صحت اشیاء کے استعمال میں کمی کے لیے ان پر ٹیکس لگائیں، تاکہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ملک کے مستقبل کے محافظوں کو صحت مند رکھا جا سکے، جنہوں نے آگے چل کر ملک اور قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ کشمور میں نوجوان کے اغوا ہونے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ 3 موٹر سائیکل سوار 8 مسلح ڈکیتوں نے گھر میں گھس کر نوجوان کو اغوا کر لیا۔ نوجوان کی دکان پر ڈکیتوں نے دھاوا بولا، جس پر وہ بھاگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ ورثاء نے بتایا اغوا کرنے کے بعد ڈکیت فائرنگ کرتے ہوئے سرے عام فرار ہو گئے۔ نوجوان کے ورثاء نے ڈیرہ موڑ کے مقام پر دھرنا دے کر روڈ کو بلاک کر دیا۔ سندھ کے علاقے کنکوٹ ضلع کشمور میں ڈاکو راج برقرار۔ گزشتہ رات شہری کو نامعلوم مسلح افراد ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے کچے فرار ہو گئے۔ اطلاع دینے پر پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ یاد رہے کہ اس وقت ضلع بھر میں مغویوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔
मलीर के इलाके गुलशन हदीद में सोशल समाजी वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम सफदर भट्टी ताजरान पार्टी वर्कर अहले खाना ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मक्की मदनी मार्केट में शहीद DSP फतेह सांगरी की याद में बनी हुई पुलिस चौकी, जिसको कुछ रोज कबल शरपसंद अनासिर ने इंक्रोचमेंट की आड़ में मुस्मार किया है, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। मजीद तफसील बताएंगे बहादुर अली। जी बहादुर अली, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर के इलाके गुलशन हदीद में, जहाँ पर गुलशन हदीद में अंजुमन ताजरान की तरफ से एहतजाज किया गया है और उनका कहना है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी बनी हुई थी जो DSP शहीद फतेह सांगरी की याद में बनी हुई थी, जहाँ पर उनको शहीद किया गया था। उसकी याद में जो है यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई थी के नाम से मंसूब ये चौकी थी। ये चौकी किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रही। आप देख रहे हैं कि एक पोल हैं। उस चौकी से पूरे पाकिस्तान में वाहिद ये इलाका है जहाँ ज़ीरो क्राइम है। ईद पे बड़ी शॉपिंग थी, बड़ा रश था, कमर्शियल मार्केट है और गुलशन हदीद में सिर्फ कमर्शियल मार्केट यही है। फेज़ 2 में मल्ला शॉप है। कुछ हमारे शरपसंद अनासर कह रहे हैं कि जी सिर्फ जो सिक्योरिटी है वो कमर्शियल मार्केट को क्यों, बाकी जगह क्यों नहीं। कुल 2 सिपाही दिन में 2 रात में 25 अफराद प्राइवेट सिक्योरिटी है जो ताजरों की मदद कर रही है पुलिस के साथ मिलकर। उसकी वजह से हमारी फैमिलियाँ, हमारे मकीन, हमारे लोग, हमारी माएँ और हमारी बहनें पुरअमन तरीके से अपना यहाँ पे लोग कारोबार भी कर रहे हैं और फैमिलियों को पुरअमन तरीके से शॉपिंग भी करते हैं। जो इनको बर्दाश्त नहीं था, इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पर ज़ातियात की है। हम इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं हैं। हम कराची के इलाके कोरंगी में खेलों के मैदान बाजार माफिया की नजर हो गए, तो साथ ही रोड भी बाजार माफिया से महफूज नहीं रहा। मजीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज। आज इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके कोरंगी नंबर 3 पर, जहाँ एक खेल के मैदान को बाजार माफिया की नज़र लग गई। मैं आपको बताते चलूं कि पहले किसी दौर में यहाँ हाल हुआ करता था जिसको मस्मार कर दिया गया और फिर इसको खेल का मैदान करार दिया गया, लेकिन आज बाज़ार माफिया की जानिब से इसको फिर एक मरतबा बाज़ार की शक्ल दे दी गई। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रोड के ऊपर जो है वो पार्किंग माफिया ने भी अपने पंजे गाड़ लिए हैं। पार्किंग माफिया किसकी इजाज़त से यहाँ पार्किंग कर रही है, मुताल्लिका टाउन चेयरमैन की इजाज़त है या मुताल्लिका DC की इजाज़त है, ये तो सवाल हम उनसे करेंगे और इनका जवाब इंशाल्लाह हम उनसे ज़रूर लेंगे। लेकिन ये सवाल आवाम के लिए सवालिया निशान है, क्योंकि कोरंगी के अक्सर व बेशतर मैदान या तो टेंट माफिया की नज़र हो जाते हैं रात में या दिन में बाज़ार माफिया की नज़र हो जाते हैं, जिसकी वजह से खेलों की एक्टिविटी में दिन ब दिन कमी होती जा रही है और नौजवान नस्ल जो है वो खेल से ज़्यादा मंशियात की तरफ जाता जा रहा है। जी, स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।